संगत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है, मिजाज बखैर हैं। मैं आपका अपना याजुल्लाह मेहदी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्तान शरीफ से सुबह निकला हूँ। अभी 1 बजे मियाँ वाली पहुँचा हूँ और यहाँ बेहतरीन चाय बख्शी होटल की, नाम तो है खुदा बख्श होटल वाले, यानी होटल का नाम खुदा बख्श है। आप कभी भी आएँ तो बख्शी की चाय पीछे रखो। जब मैं हैरान हो रहा था, मैंने निकलना शायद है मेरे बैग में पानी साहब इधर आ जाओ। क्यों आ गया। मोटरसाइकिल असल में ये ऐसे ही लगी रहने मोटरसाइकिल कोच में इतनी ठंडक थी कि वो ऐसे लग रहा है कि बैग में पानी है। मैं बारिश तो बाहर होती रही है। मियाँ वाली का मौसम इस टाइम बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त किस्म, ठंडक बराबर। और इस टाइम मैं जबी शरीफ जा रहा हूँ। जबी शरीफ हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सैयद हैदर अली गिलानी बादशाह सुलेमानी चिश्ती निज़ामी गौसी की हाज़िरी में उर्स मुबारक का प्रोग्राम है। जबी शरीफ का ये बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा, जानने वाले जानते हैं, प्रोग्राम्स और भी थे, लेकिन वो भी सोच रहे हैं यार ये हमारे से हो के करीब से प्रोग्राम करके मंगलोर शरीफ का चला गया है, पता नहीं वजह क्या है। तो यार जो रूहानी खिंचाव होता है वो इंसान को मजबूर कर देता है, बेकरार कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जबी शरीफ के पूरे पीरान उसाम शहजादा साहबजादा आज़म गुलाम हसन सईं, सिद्दुल हसनैन सईं, मेर ज़ियाद साईं और तमाम सादात ग्रामी, इरफान हैदर साईं, इमरान हैदर साईं और मकसद लाला मदनी साईं सरकार, उनकी जो मोहब्बत है, जो इखलास है, वो सुभान अल्लाह के वली देखने और यहाँ तशरीफ ले। ये 19-20 सफ़र सालाना प्रोग्राम होता है, बड़ा जमे गफ़ीर होता है। जबी शरीफ मैं अब मियाँ वाली से एसी कोच में नहीं बैठा, बंदियाल है लाला, हाँ इसका ख्याल सर्विस है। हाँ ये देखो ना जी, ये को गिलास ही गिलास है। ये उस्ताद जी बैठे हैं, उस्ताद जी भी बहुत परेशान, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया, महंगाई हो गया है और नई गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग उनमें बैठते हैं और हमारी गाड़ियों में बहुत कम बैठते हैं। कोशिश क्या करें कहीं भी थोड़ा सा सफ़र हो और छोटी गाड़ी में बैठ गया। अगर आप बगैर कन्वेंस के हैं, आपकी जो जेब में से किराया जाता है उससे बहुत बड़ा सर्कल चलता है और जितना किराया कहते हैं उतना दे दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हमारा बहुत प्यारा पाकिस्तान है, बहुत प्यारा। तो मियाँ वाली तो वैसे ही बहुत प्यारा है, सुभान अल्लाह। हर शहर प्यारा है, हर सूबा प्यारा है, हर शख्स प्यारा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको सलामत तक क़यामत रखे, हमारे पाकिस्तान को सलामत तक क़यामत रखे। अल्लाह पाक खुशहाली अता करे और इस टाइम जो महंगाई का सिलसिला रूज पे है, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, ये महंगाई कम 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 से कम हो जाए। मैं आज सुन रहा था, वो डेवो में मैं बैठा हुआ था, वो सफ़र कर रहा था, तो
تو وہ بندہ کہہ رہا تھا جی یہ 5 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 کروڑ کی گاڑی. تو چونکہ چوکمارا والا ملتان شریف وہاں گھر ہے، تو جب پہلی گاڑی آئی تھی نا جی ڈیوو کی، ڈیوو اڈا بنا تھا چوکمارا، وہ 38 لاکھ کی آئی تھی. ہم نے سنا تھا، یہ کنفرم نہیں کہ ریٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ پہلی گاڑی آئی، یعنی کہ 8-10 جتنی بھی گاڑیاں آئیں، لاہور ملتان شروع ہوا، ملتان سے لاہور. کرایہ بھی بہت کم ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے اس کے بعد تو پھر ڈیوو ہی ڈیوو ہوگی، فیصل موورز آ گئی، بہت سی. اب تو الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت اعلیٰ سروسز چل گئی ہیں. اپنی گاڑی سے، یعنی اپنی گاڑی آپ ڈرائیو کر کے آتے ہو نا، سولو پرابلم نہیں ہے، بچے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ انجوائے ہو جاتی ہے. آرام سے سیٹ پہ سو جاؤ، ریسٹ کا آپ کو موقع مل جاتا ہے. اب میں ملتان سے میاں والی تک سکون سیٹ پہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں آرام کا، اور کوئی خاص بات نہیں تھی. میں بس یہ خوش ہو گیا ہوں کہ میں اس ٹائم ضلع میاں والی، یعنی میاں والی شہر میں موجود ہوں. دل تو کرتا ہے، میرے دوست ہیں کافی سارے، ان سے میں ملوں، لیکن وہ ٹائم کی کمی ہے. تو انشاءاللہ اللہ جو ہمارے یہاں دوست رہتے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ سب دل خوش ہو گیا. یہ یوں سمجھے کہ میں نے آپ سے بات کر لی، آپ کا دیدار کر لیا. میرے ذہن میں ہے، آپ جتنے دوست ہیں میرے، آپ سب میرے ذہن میں ہیں. دل خوش ہوتا ہے. ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بات کرنا بہت دل خوش ہے. فی الحال آپ میرے لیے دعا کرنا، میں خیریت سے اپنی حاضری، اپنا پروگرام کمپلیٹ کر کے ہوں. آج رات بھی میں نے پڑھنا ہے اور کل بھی میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کے حق میں انشاءاللہ دعا کروں گا اور دعا کر رہا ہوں. مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا اپنا صوفی گائے کا یاز اللہ مہدی. السلام علیکم.